U današnjoj temi ću vam dati jedan izuzetan napitak koji možete izuzetno lako napraviti sa nekoliko prirodnih supstanci koji mogu značajno prije svega danas razmišljamo o pomoći vašim kostima. Jer veliki broj osoba, a specijalno žena iznad 50. godine, u velikom ste riziku od nastanka poroznih kostiju koje kasnije postanu jako lomljive i potencijal svega toga nastaje nešto što se naziva osteoporoza ili osteopenija. Ovo ja izuzetno dobro znam jer vam nekoliko desetljeća svaki dan radim sa pacijentima koji imaju problema sa osteoporozom. I ono sve što vi trebate je u vaše tijelo ubacivati one najbitnije nutrijente koji značajno pomažu očuvanju zdravlja kostiju i prije svega omogućujući njezinu dovoljnu količinu elastičnosti. Veliki broj vas zapravo ne shvaća koliku ulogu ima svakodnevno ophođenje prema vašemu zdravlju iz perspektive samog zdravlja kostiju. Međutim, loš način života, konzumiranje enormne količine lijekova potencira da veliki broj vas itekako ima veliku šansu ili već imate nešto što se naziva osteoporoza. Napitak koji će vam danas izuzetno pomoći sastoji se od sljedećeg. Dakle, u blender ćete staviti 200 ml kefira, jednu malu žličicu MSM praha, jednu malu žličicu alfa praha, jednu malu žličicu kelp praha i jednu malu žličicu nečega što se naziva manuka med. Dakle, vodite mi računa da ovaj napitak kao takav, ono samo ne pomaže iz perspektive očuvanja vaših zdravih kostiju, vaših zdravih zglobova, nego ima nevjerojatan utjecaj na vaše zdravlje. Ovaj napitak vam značajno pomaže funkcioniranju mozga, sprečavate s njime demenciju, srčani udar, moždani udar, nevjerojatno vam detoksicira organizam, djeluje definitivno protiv starenja. Ova vrsta napitka značajno pomaže funkcioniranju jetre, funkcioniranju vaših bubrega. Definitivno pomaže funkcioniranju vaše probave i značajno pojačava vaš imunitet i puno toga rade ovi specijalni sastojci. Dakle, vi ovo što sam nabrojao, a specijalno govorimo o MSM prahu, govorimo o nečemu što se naziva alfa prah i kelp prah, dakle govorimo o prirodnim supstancama, biljkama ili algama koji imaju nevjerojatno potentne mogućnosti značajno poboljšavanja našeg zdravlja. A što se tiče ovog specijalnog napitka, sve sastojke stavite u blender, promiješajte ga jako dobro i pijete ga jedan puta dnevno. Imaćete enormno pojačavanje vašeg zdravlja i ono što mi je bitno za reći. Recimo, ovaj napitak smijete bez problema konzumirati 30 dana zaredom svaki dan. Nakon toga obavezno radite pauzu od recimo 15 dana i nakon toga možete raditi apsolutno sve isto.